الله الرحمن الرحیم کیف سرنگی بوی مشرکان لروادا یا کیف ولن وجنی کافر لرا وی یظهروا او کچرتا زور ورشی بتاسو باندی علیکم بتاسو لا یرقبو فیکم انتظار نکی بتاسو باندی لند خپل ولائی ولا ذمتن او ند ذموارائی یرزونکم بیافواہم خوشحالی تاسو لرا پخلوخ پلو باندی وتابا قلوبهم او انکار کئی زلون ددئی واکثرهم فاسقون و اکثر ددین دی پاسقان اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا اغست دی بآیاتونو دا اللہ باندی عوض معمولی وصدو بندی خلق لرا بند کڑل خلق لرا عن سبیلی دلار دا اللہ نا انہم یقینا ساء بد دماغ کانو یعملون چی دی عمل کون کی لا یرقبون انتظار نکی بی مومنین ببارد یو مومن کی لند خپل ولائی ولا ذمتن او ند ذموارائی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ دا کسانی داد نوتن کی فَإِن تَابُوا کچرت توبه و باسلا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَرِكَ زکات فَإِخْوَانُكُمْ ندادی رونستاسو فی الدین پدین کے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ او تفصیل سر بیانو منگ دلائل لقومی یعلمون دا پارا دا قوم چی پوئیگی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ او کمات کرو دی قسمون اخبلا من بعد عهدهم پس د مضبوط والی داغینا وطعنوا فی دینکم او معلوم مشوا چه اعتراضون کئی پا دین ستاسو کے فقاتلوا ائمة الكفر وجنی لیڈران د کفر انہم لا ایمان لهم یقیناً دی چی دین نشت دے قسم دی لرا لوز دی لرا لعلهم ینتهون دی دا پارا چی دی منشیم